नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 21 मे बुधवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर आपको जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही खबर चलता नजर पकाइबा। आज बाहर जुक्त 2 परीक्षा फल तेज मे 21 2025 प्रकाश पाइब परीक्षा फल कला वाणिज्य विज्ञान रेजल्ट प्रकाश पाइब विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एने सूचना देइचंती फल प्रकाशन नहीं एबे समस्त प्रस्तुति शेष होईची आउ कोनोसी विलंब हेबो नाही बोली मंत्री मध्ये कहिचंती। तेबे फेब्रुआरी 15 मार्च 20 मध्ये अनुष्ठित जुक्त 2 परीक्षा मोट 3,93,618 जन छात्र छात्री अंशग्रहण करथिले। एथि मध्ये कला विभाग रे 2,47,000 विज्ञान रे 1,14,000 वाणिज्य 25,000 पिला परीक्षा देइतिले। तबे कह जाउछि जे आज www.orisharesults.nic.in रे उपलब्ध हेबो परीक्षा फल। बढ़िला पीएम आवास योजना पाई आवेदन शेष तारीख आउ डेरी नकरी शीघ्र करि पकांतु आवेदन। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना पाई आवेदन करिबार शेष तारीख वृद्धि करिसंती। एही योजना अधीन रे सरकार सहरांचल एवं ग्रामांचल आर्थिक दुर्बल लोक को सुलभ मूल्य रे स्थायी घर निर्माण पाई आर्थिक सहायता प्रदान करुचंती। सरकार एही घोषणा लक्ष लक्ष लोक को आश्वस्ति मध्ये देइछि। एपरि परिस्थिति रे जदि कोनोसी कारणर लोक माने एपर्यंत आवेदन करिनांती तेबे डिसेंबर 2025 पर्यंत आवेदन करिपारिबे। एही योजना एपर्यंत 92 लाख रु अधिक घर निर्माण होई सारिछि। एबे 2025 वर्ष पई सरकार आवेदन करिबार शेष तारीख डिसेंबर 30 2025 पर्यंत रहिछि। तबे पक्का घर निर्माण पई सरकार निम्न आय करी लोकन को 2.5 लाख टंका पर्यंत आर्थिक सहायता करूचंती। तथापि एथि पई किछि शर्त मध्ये अछि। आवेदनकारी को भारतीय नागरिक होइतिबा दरकार, निजस्व पक्का घर नथिबा दरकार, ग्रामांचल आवेदनकारी परिवार मासिक 10,000 टन कम रहितिबा दरकार, ग्रामांचल हिताधिकारी सामाजिक अर्थनैतिक जाति गणना रहितिबा दरकार बा आधार नाम रहितिबा दरकार। ता सहित मध्ये एही योजनार ईडब्ल्यूएससी एलआईजी गोष्ठीर महिला माने विशेष कर विधवा एससी एसटी ओबीसी संख्यालघु संप्रदायर महिला मानक हिताधिकारी भाबरे अंतर्भुक्त करा जाउची। प्रथमे पीएमएवाई ऑफिशियल वेबसाइट के जाय कि आपण माने आवेदन करि परिबे न जनसेवा केंद्र जाय कि आवेदन करि परिबे। तबे डॉक्यूमेंट गुडी कहले आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, प्रमाण ठिकाना, पासपोर्ट आकार फोटो, बैंक पासबुक, राशन कार्ड। आसुचे 29 रे बड़ लघुचाप बात्या शक्ति भारतीय पाणीपाग विभाग अलर्ट करिछि। बात्या ने कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंग उपकूलवर्ती अंचल प्रभाव पकाय बोली आशंका करा जाउछि। तबे एही यात्रा और मौसमी ऋतु ऊपर बेस प्रभाव पकाई पारे। पाणीपाग विभाग उपकूलवर्ती अंचल भारी वर्षा, प्रबल पवन, समुद्र मध्ये जुआर हेबार संभावना अछि। सेपटे बेंगलुरु स्थिति नियंत्रण बाहरे, रास्ता घाट रे पानी, घर बुड़ी जाइछि। लगातार 3 दिन वर्षा हेबा फल 2 जनकर मृत्यु हेबा सहित लोकंकर घर द्वार भीतर पानी मध्ये पसिछि। एपटे मध्ये आंध्र प्रदेश केतेक अंचल विमान ट्रेन चलाचल बाधा सृष्टि होबो। यात्री मानक सतर्क रहिबाकु यात्रा आरंभ पूर्व स्थानीय लोक पाणीपाग विभाग सूचना मध्ये देइछि। माछ धरा माने समुद्र भीतर को न जा पई बारण मध्ये करा जाउछि। तबे 29 तारिख रे आसुछि बड़ मौसमी। जंगल उच्छेद हेबे आदिवासी, भिटामाटी हराइबे लक्षाधिक परिवार। सरकारी बाबूंको मनमानी पाई राज्य रे लक्षाधिक परिवार हराइबे जंगल जमी। जंगल भीतर रहिबाकु मिली न पारे अनुमति, जंगल उच्छेद करिबे सरकार। 2019 प्रक्रिया चलिथा बेले एबे भी आदिवासी तथा वनवासी भाग्य भविष्य अंधार। तबे कोइ जे प्रकृतिक कोळरु वर्ष वर्ष धरि निज परिवार रही आछुंती एही आदिवासी, किंतु एही जंगल उच्छेद कहबो आदिवासी मानकु हटा जिवो, भिटामाटी छाडी अन्यत्र जिबाकु पड़िबो। जंगल जमी पट्टा पई आवेदन करथिबा आदिवासी परिवार दाबी को जिला स्तरीय कमिटी नाकच करिया परे एभली आशंका देखाउची। तेबे सुप्रीम कोर्ट को अप्रेक्षता एबे राय आसिया परे कुआ जाउची जे पाखापाखि 1,44,000 अधिक परिवार जंगल छाड़ी इबे बेली कुआ जाउची। सरकारी तथ्य अनुसार गजपति सर्वाधिक 16,585 परिवार उच्छेद हेबे। सेपरि नुआपड़ा जिले में 16,377, सुंदरगढ़ 16,000, केन्दुझर 15,000 एमती समस्त परिवार को उत्तेज कर सूचना मिलुची। पुणी बाहर गुप्तचर ज्योतिर विराट बड़ अनुसंधान बा रहस्य खोलिला। आतंकी को लोकेशन पठाई ज्योति आईएसआई अधिकारी सहित
କରିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଚାଟ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ଖୋଜୁଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି। ଏବେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ହରିୟାଣାର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜ୍ୟୋତି ମଲହୋତ୍ରା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟରୁ ମହମ୍ମଦ ମୁତାଜ ଅଲିକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା ପଚରା ଉଚରା ସମୟରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ ଅଲି ହାସନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଚାଟ୍ ସମୟରେ ଅଲି ହାସନ ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାକୁ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଟାରୀ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ କି, ଯାହାକୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଲି ହାସନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଟାରୀ ଯାଇଥିଲ ସେଟାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମିଳିଥିଲା? ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା କହିଥିଲା, କିଏ କହିଲା, କିଏ ପାଇଲା? ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂରେ ସବୁ କିଛି ଏବେ ଧରା ପଡୁଛି। ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ଚୀନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିଲା 10 ସହାୟତା। ତେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦିନିଆ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଅନେକ ସାମରିକ ରଣନୈତିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ ଭୂମିକା ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ଚୀନ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଗୋଇନ୍ଦା ରଣନୈତିକ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଚୀନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଲାଇଭ୍ ଆଇଏସ୍ଆଇ ର ତଥ୍ୟ। ଚୀନ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତଚର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବା ରିକୋଇନାନ୍ସ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟରେ 196ଟି ଔଷଧ ଫେଲ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ତଦନ୍ତରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 196ଟି ଔଷଧ ନମୁନା ମାନକ ଗୁଣବତ୍ତାର ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ 60ଟି, ରାଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମଧ୍ୟ 136ଟି ପରୀକ୍ଷା ନମୁନା ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହା କୌଣସି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଔଷଧ ଆଗକୁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏହି ଔଷଧ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକାନାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ହୃଦରୋଗ, ସୁଗାର, କିଡନୀ, ବିପି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସମେତ ଅନେକ ଔଷଧ ଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏନେକି ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔଷଧକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ତେବେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 30ରୁ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏନେକି ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଅଭୟ ଏସ୍ ଓକା ଭୁଲ ପାଇଁ ରାୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଦେଇଥିବା ଭୁଲ ରାୟକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଚାରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଥିବାବେଳେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଭୁଲ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ
नेबा उचित। घरोई हिंसा आईन अनुसार जेकोसी पीड़िता महिला क्षतिपूरण किंवा अन्य सहायता मजिस्ट्रेट निकट में आवेदन करेंगे। एपटे लव हासिता को खोजा चलती सेपटे अज्ञात स्थान में बसी षड्यंत्र करुछि यूट्यूबर। प्रेमिका सालोमी को आत्महत्या पर लवंग भेट मिलूना। नेपाल में सालोमी घर लोक नजर करुँच लवंग सहयोगी। तेबे यह भितर लवंग कौन प्रतिक्रिया मिलना। नेपाल दुई आदिवासी युवक लव सालोमी को अजा घर को पठाई देइछथि। दुई युवक सालोमी को संपर्क में पचरा उचरा करुछि। एने कि सालोमी को भौणी लवंग विरोध में एक अभियोग आनिछथि। प्रसारित खबर मुताबिक सालोमी को मृत्यु पर एबे लव निजर संपत्ति नथिबा कहिबाकू जाई एभली कांड करुथुबा मध्ये कुहाଯାଉଛି। हेले प्रेमिकार मृत्यु पर थरे भी लवंग प्रतिक्रिया रखी नाहंती। माड़ी आसुची कोरोना पुणी थरे देखा गलानी कोरोना। मुंबई रे 53 जन पॉजिटिव आ 2 जनकर मध्ये मृत्यु। तेबे कोरोना लेउटलानी। तेबे ए नै कि सरकार एबे चिंतारे प्रत्येक मेडिकल एबे टेस्ट आरंभ होइजिबो। प्राय 3 वर्ष पर भारत को फेरिछि कोरोना। तेबे कुहाଯାଉଛି जे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार आज भारत में 257 जन सक्रिय संक्रमित अछंती। एने कि मध्य कुहाଯାଇଛି समस्त हॉस्पिटल टेस्टिंग प्रक्रिया चलिबो। प्रथमे सिंगापुर थाईलैंड रे मध्य गत किछि सप्ताह रे कोरोना आक्रांत होइतिले। एबे मध्य भारत रे मध्य मुंबई रे देखिबाकू मिलछि। बढ़िला युक्त 3 नामलेखा अवधि। एने कि सरकार बड़ घोषणा। तेबे युक्त 3 नामलेखा अवधि सरकार बढ़ाइछंती। जेहेतु युक्त 2 परीक्षार रिजल्ट एते लेट रे बा एते दिन पर बाहरला तेणु सरकार एने कि कहछंती युक्त 3 शेष तारीख अवधि मध्ये बढ़ाइछंती जहा फल पिला माने एडमिशन नै परिबे। परिवर्तन है राज्य कैबिनेट ढांचा। कैबिनेट रे मंत्री कहिबे सचिव शुणिबे। तेबे एने कि बड़ घोषणा होईची। कैबिनेट बैठक पूर्व जारी बेले एबे अनुसरण करिबा प्रक्रिया 5 दिन पूर्व प्रकाश पाइबो कैबिनेट मीटिंग विज्ञप्ति। समय सीमा परिवर्तन करिबे मुख्यमंत्री। उपस्थित रहिबे कैबिनेट राज्य मंत्री विभागीय सचिव। बैठक रे 3 दिन पूर्व कोनोसी प्रस्ताव ग्रहण करा जिवो नाही। मंत्री को प्रदान करा जिवो गृहीत चूड़ांत प्रस्ताव। 2 दिन पूर्व मंत्री को निकट को जिवो कैबिनेट प्रस्ताव पर कौन प्रस्ताव ग्रहण करा जिवो नाही। कैबिनेट बैठक में उपस्थित रहिबे सचिव। मुख्यमंत्री अनुमति क्रमे अनुपस्थित रही पारंती। मुख्यमंत्री अनुमति पर प्रस्ताव संपर्क में कहिबे मंत्री। विभागीय मंत्री कहिबा पर अन्य मंत्री कहि परिबे। प्रस्ताव विभाग सचिव आलोचना उपस्थित रहिबे। पारित प्रस्ताव कार्यकारी करिबा दायित्व मध्ये मंत्री को रहिबो बोली सूचना मिलुची। आईपीएल 2025 प्ले ऑफ पई वर्तमान 2टी प्रकृत युद्ध प्ले ऑफ पई हेबो। गोटे पराजय स्थिति को बिगाड़ी हेबो दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस। आईपीएल प्ले ऑफ पई वर्तमान 2टी दल लड़ाई बाकी अछि। हैदराबाद थारु हारिबा पर लक्ष्मौ सुपर जायंट एवं प्ले ऑफ पर दौड़ बाहरी होईछि। तबे एही मैच पर मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल मध्ये अछि। जेउ दल आगामी मैच गुडी भल प्रदर्शन करिबो सेमाने प्ले ऑफ पई टिकेट पाइबा दौड़ में आगू बढ़ियो बोली कुहाଯାଉଛି। 40 लाख क्षतिग्रस्त को मिलिबो चिटफंड टंका। सामना को आसिला पूर्व सरकार को अपरागता मिलुनी चिटफंड कागज पत्र। एकता आमे कोना विस्फोरक बयान दैछन्ती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। मनमोहन को कहिबा कथा चिटफंड कागज पत्र मिलु नाही। सामना को आसी पूर्व सरकार को अपरागता। तेबे पूर्व सरकार सब कथा धीरे धीरे सामना को आछि। हेले सरकार जहा देइथिले कथा ताहा मध्ये रखिजंती। बीजेपी सरकार सब किछि रखिजंती। एतर 40 लाख क्षतिग्रस्त को चिटफंड टंका प्रदान कर मनमोहन कहते। जितेबाला निर्वाचन चलता से बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार अनेक प्रस्तुति रखी सबकि पूरण होती। रत्नभंडार गृह खोलिबा पुरी जगन्नाथ चारिद्वार खोलिबा सुभद्रा टंका आरंभ कर विभिन्न प्रकार चाषी मान सहायता मिली। एथर चिटफंड टंका मिले बोली सरकार कहते। चाषी मानक मिलिबो ऋण मागणारे मिलिबो ऋण बिना सिविल स्कोर रे एथर मिलिबो ऋण। एने कि सरकार बड़ घोषणा करिसंती। चाषी मान आत्महत्या रोकिया पई एबे सरकार नुआ प्रकार योजना करिसंती जाफल चाषी मानक सिविल एबे देखा जिवो नाही। जेबे सी आगुर जहा भी करथिले चाषी मानक अति सहज रे ऋण मिलियो बोली सरकार तरफ मध्ये घोषणा कर दैछि। आ क्षतिपूरण राशि मध्ये चाषी को मिलिबो। सर्वे पर प्रकृत रे चाषी को यदि क्षति होइतिबो 50% राशि मिलियो बोली सरकार पक्षर कहुଯାଇଛି। किसान क्रेडिट कार्ड रे 2 लाख परिवर्ते 5 लाख
ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବଢିବ। 60 ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000 ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ 80ରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3500 ଟଙ୍କା କିଛି କିଛି ଲୋକ ମିଳିଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କହିଛନ୍ତି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ 2 ବର୍ଷରେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟିବ 2 ବର୍ଷରେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେବ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଏନେକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନାରେ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଇଏ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ ଆସିବ। ଏନେକି ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।